मते अनेक दिन पर सुंदर सुजोग देइचंती साक्ष्य देवा निमंते से धन्यवाद दूची मो जीवन साक्ष्य कहवा पूर्वर मु प्रभु को धन्यवाद देवा चाहूँगी मुझे अर्ली मॉर्निंग रे जॉइन होती से मोर यूट्रस प्रोब्लेम थिला मु रिक्वेस्ट प्रार्थना देइथिली आ बहुत थर मु हॉस्पिटल जाइछि आसीछि किए तो मते कहिछन जे सीट्स ऑपरेशन कर एमती बहुत किछि कहिछन मु डरी थिली किंतु प्रभु को महान नाम धन्यवाद हो प्रार्थना जड़ित हवा सहित आ प्रभु मते सुस्थता देइचंती आ बहुत मध्य ब्लेसिंग मो परिवार को देइथिली सेति धन्यवाद दोची आ प्रभु कहा दे पठांती सेटा मध्य मु कहिया चाहूँगी कारण प्रभु अनेक दास मानक देई मध्य आम जीवन रे अनेक विषय पठांती प्रभु साहाय्य पठांती आ पास्टर सामुएल बेहरा भाई को मु धन्यवाद देवी तांको देई आज जदि मु ये सब विषय पाई ताले तांको देई मोर मो जोट आसी मु हिंदू परिवार आसी मते प्रभु अनुग्रह रु गोटे सुंदर ख्रिस्टियन परिवार प्रभु मते देइचंती प्रभु को उपस्थिति रे रहिबा पई देइचंती हमर बाहागर को 8 वर्ष हे गलानी मु जो साक्षी देबा पई चाहूची मो जीवन अनेक साक्षी अच्छे किंतु एर्ली मॉर्निंग रे जॉइन होबा भितरे मो झीर शरीर सीरियस हो जाइतिला देह खराब हेतिला आ से विषय मु किछि कहबा पई चाहूची प्रभु को नाम गौरव हेउ मो दीर बाहागर समय कथा कहूँ से बाहागर समय समस्त व्यस्त थिलु आ पिला को आम समय दे पारू पिला खेलकूद एपट सेपट चली जिते आमको प्रथम कही सब पिला को जत्न रखिब जेहेतु तार शरीर प्राय असुस्थ रुए आ सब मु रिक्वेस्ट दिए मो पिला प्रति जन को भी कहे जे भी आसती आम गृह मान भी कहे जे मो पिला प्रार्थना कर मो पिला शरीर असुस्थ रोचे दुर्बल रोचे तार बहुत किसी प्रोब्लेम रोचे प्रार्थना करेंगे बाहागर समय जिते से माने रेडी है बाहर बुलूला से किसी शैतान कार्य आसी जाता शरीर रे से सीरीयस हो जाता डरी जाता बोली बाहर लोक मैंने कहले कि से खुणिकिया सेटा हो जाती मंद शक्ति गोटे टिके पशि जाइए बांति आ बहुत माने देह खराब हो जाता तो आम व्यस्त हो पड़ू बहुत जोरे कारण पिला बांति कहबार कहवाई चाहूँगी जे से समय आम परिवार आम बापा को कहले कि पिला जब एमती खुणी हो तमें टिके सेटा सोरिषा कौन गोटे छुई कि नहीं टिके देखी दिया जे से कौन खाली फुंकी देदेवे आ सुस्थ हो मुझे विषय किसी भी जानी नी आते से जिनसा नहीं पिला को देखी आनिले मो पिला को धरिकी बाहर बसी थी आमर से मो झील मत बहुत व्यस्त मुझे खाली कांदी था प्रभु मो पिला को सुस्थता दिंतु बोली से आम बापा कहले कि आण आके धूआं देदबा यहाँ दे जड़े से मत बेसी कष्ट लगे कांद लगे कि मना करदेली जेहेतु मु प्रभु को जानी मु हिंदू परिवार आसी मुझे सब विषय प्रथम जानी पिला एमती करा जाए कि मु प्रभु को जानिकी से विषय कदापि करी मु मना करदेली जे पिला को लेकिन मुझे जीविनी कि मुझे देविनी जिते से बारंबार से जिनसा कहले पिला को दे बोली तो पिला ना मुझे कही पारि कहली जे तुम पिला तुमको किसी करी किंतु मु ए विषय करी आते नहीं मो पिला को नेले आ पिला को जिते से जिनसा धुआं परीक्षा किसी दे दी तो मो पिला गला संध्या गला पिला किसी सुस्थता ना प्रभु दयारू आ किसी सुस्थता ना धीरे 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 राति जी राति बढ़ला मो पिलार शरीर से असुस्थ असुस्थ आसला लास्ट मो पिला अनिला नहीं पूरा माने सीरियस अवस्था को जोटा को मुझे अनुभव कर पाइली से क्षण मो परमेश्वर पाखे पांता बेल को मो पिला को बाहर को नहीं आसिली आ प्रभु पाखे आंटू पाटिकी मो पिला को धरिकी मु बहुत जोर जोर कांदा लगे प्रभु मुझे जानी मो परिवार जो मो पिला सीरियस हवा को बसी प्रभु बापा दया कर खाली आमर आ भूल को आमर दोष को प्रभु क्षमा कर दियो परमेश्वर पिता से मो परिवार लोक भी था सब शुणु था से बहुत जोर जोर कांदु था प्रार्थना करूँ प्रभु बापा मो पिला को खाली दया कर सुस्थ कर
କରିଛୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ଆଉ ସକାଳ ହେଲା, ସକାଳ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଗଲୁ। ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ସବୁ ଜାଗାକୁ ଦେଇଛୁ, ସବୁ ପାଷ୍ଟର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ଏଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବି ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କହିକି ବି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ଆମେ ଅନେକ ଭୁଲ କରୁ, ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଲୁହକୁ ପ୍ରଭୁ ତଳେ ପଡିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତିନି। ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ମନ ଫେରଣ କରୁ ପ୍ରଭୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥତା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଇ ସାରିଥିଲେ। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଗଲି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ତା ବଡି ବହୁତ ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସାଲାଇନ୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ପିଲା ପୁରା ଅସ୍ଥିର ହେଇକି ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଘରେ ଆଣିକି ସାଲାଇନ୍ ଲଗେଇଲୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମୋ ଝିଅ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଥିଲା, ଆଉ ଖେଳାକୁଦା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦୟା ଅନୁସାରେ ମୋ ଝିଅକୁ ଧରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଶରୀର ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥତା ହୁଏ। ଆମ ପ୍ରିୟାର ବାହାଘର ବେଳେ ବି ସେମିତି ଅସୁସ୍ଥତା ହେଇ ପଡିଥିଲା ମୋ ପିଲା। ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ମତେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 8 ବର୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ମୋ ଝିଅ 7 ବର୍ଷରେ ରହିଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି, ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତାରେ ବଢୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ନାମକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେତେ ଭୁଲ କଲେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେବେ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଧରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏତେ ମୋ ପାଇଁ ମାନେ ଜରୁରୀ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବାପା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛୁ ଯେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ କରିବୁ। ଆଉ ହୁଏତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଆମେ ବିଷୟ କରିଦଉଛୁ, ଯୋଉଟା ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତା ଫଳ ମୋ ପିଲାକୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାହାନ୍ତ ପ୍ରହରର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ, ମୋ ଲୁହକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ମୋ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସିରିୟସ ହେଇକି ପୁରା ଅତି ସିରିୟସ ହେଇକି କେତେବେଳେ ଆଉ ମୋ ପିଲା ଆଖି ଖୋଲି ନଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣିଲେ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିଲା ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ପ୍ରାୟ ଦିଦିଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବି ପ୍ରାୟ କହେ ଯେ ଦିଦି ମୋ ପିଲା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ମୋ ପିଲା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବାକ୍ୟ ହଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମକୁ ଧରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ପୁନର୍ବାର ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆମେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।